Pozdrav! Danas govorimo o Vitaliku Buterinu, tvorcu Ethereuma. Vitalik je jedan od najzanimljivijih likova u kriptu. On je sa 19 godina napravio Ethereum. Sve je počelo tako što se, kad je imao 6 godina, njegovi su se roditelji preselili iz Rusije u Kanadu, u Toronto. Znači on je Rus sa kanadskom putovnicom i od malih nogu je bilo jasno da se radi o jednom genijalcu koji je već i u školi su ga prepoznali da jako dobro barata sa brojevima, ali ima malo osebujno ponašanje i evo rekao bi i izgled. Ono što njega karakterizira da se stalno oblači u neke čudne majice, jako je neformalno obučen, nosi ruksak sa sobom, uopće ne pati od novca, niti od luksuza, niti ga išta od toga impresionira i predmet je često, evo ovdje ga vidimo, gleda malo i podhranjeno, često je i predmet nekakvih mimova internetskih, jer ti kruže te njegove fotografije sa raznih događaja koje onda ljudi prenose. Sve je počelo tako što je on kad je igrao World of Warcraft, evo tu vidimo kako ta igrica izgleda, njemu je firma koja je vlasnik te igrice, oni su promijenili neke uvjete igrice i on više nije mogao koristiti te neke prednosti koje je stekao u igrici, to ga je strašno razljutilo i shvatio je da ti centralizirani sistemi nisu dobar način i težio je da napravi nešto bolje. Kako ga je njegov tata mu je pokazao i uputio ga na Bitcoin već u njegovoj mladosti, to ga je počelo zanimati i počeo je pisati za Bitcoin magazin, dobivao je 5 Bitcoina po napisanom članku, čak je bio i suosnivač tog magazina, naravno bio je student bez novaca i da bi 2013. godine, krajem godine počeo razmišljati i začeo ideju Ethereuma. On je originalno htio napraviti nešto na Bitcoinu, ali arhitektura Bitcoina naprosto ne može podržavati nikakve aplikacije ili neke tokene ili nešto, pa je onda za to bio primoran napraviti od nule svoj novi blockchain i to je taj Ethereum L1 koji danas svi znamo i koji ima danas ogroman market cap. On je kroz 2014. i 2015. skupili su novce i pokrenuli su projekt i svako je mogao investirati. Mislim da je početna cijena Ethereuma bila $0.31, odnosno 31 cent za jedan Ethereum. Danas je, oko $3.000. Vrh mu je bio 5.000. Dakle, nije bilo baš sve jednostavno u ranoj fazi. On se već tada razišao sa nekim suosnivačima, znači Charles Hoskinson je kasnije otišao i napravio Cardano, a Gavin Wood je otišao i napravio je Polkadot. Ono što je još obilježilo rani razvoj tog Ethereuma i neke odluke koje je Vitalik morao donijeti, to je taj poznati DAO hack iz 2016. godine kada je $50 milijuna vrijedan Ethereum bio ukraden iz njihovog trezora. I zapravo Vitalik je morao donijeti tešku odluku da li se drži načela code is law kao što je do tada bila nekakva uobičajena praksa ili da to prekrši i da napravi neki hard fork i da zapravo na taj način anulira tih $50 milijuna, ali da prekrši to načelo i da napravi jedan novi lanac, novi Ethereum koji će onda nastaviti dalje živjeti, a onaj dio ukraden je ta svota će ostati sa strane. Tako se i dogodilo, on je donio tu odluku, community ga je podržao. I danas imamo znači napravio se je raskol, otišao je na Ethereum novi, ovaj koji danas znamo kao klasični, znači standardni Ethereum i originalni Ethereum u kojem je se dogodio taj hack, koji se danas zove Ethereum Classic, ima puno manju vrijednost i de facto jedva da egzistira koliko ja znam. Ta odluka je podržana, kasnije danas vidimo da je zapravo ispravna, jer kad danas gledamo tih $50 milijuna bi vjerojatno napravilo nepopravljivu štetu na Ethereumu i ko zna kako bi to završilo, ali evo obzirom da je on donio tu odluku koja je protiv načela i nije lagana, a uz pomoć community-a, evo oni su donijeli tu odluku i zapravo su spasili stvar. Još jedna važna stvar, 2022. godine Ethereum do tada je radio na Proof of Work konsenzusu, što znači da su tamo postojali mineri kao i rudari kao i na Bitcoinu, da su trošile se ogromne količine struje za rudarenje tog etera i Ethereum je prešao na Proof of Stake konsenzus i tim jednim činom, znači dok je sve radilo, oni su napravili taj
jedan od najvećih softverskih zahvata uopće, gdje se, zamislite da imate neki vlak koji vozi 100 na sat i sad u vožnji mu mijenjate motor. Evo, upravo se to dogodilo sa Ethereumom, s tim prelaskom koji je prešao i završilo je sve jako dobro, i s tim jednim činom su oni zapravo u jednom trenutku smanjili ukupnu potrošnju električne energije na planeti za 0,2%. Jer više niko nije trebao struju da bi majnao i da bi rudario Ethereum, nego se to dalje događalo na puno efikasniji način, i od onda Ethereum se smatra zelenom kriptovalutom u smislu zaštite okoliša. To je izravno i njegova zasluga, on je to sve vodio i stvarno je prošlo je sve savršeno. Još jedna njegova pikanterija u njegovom životu, on totalno ne mari za novac i posve je posvećen svojim vizijama i svojim idejama, i jedan od događaja koji tome svjedoči je da kad je nastao meme coin Shiba Inu, to je jedan od većih meme coina, oni su u nekom trenutku nakon što su lansirali taj Shiba Inu, 50% suplaja poslali njemu na njegovu adresu. To u kriptu možete napraviti, pošaljete nekom bez da on ima utjecaja na to. On to naravno je saznao i ono što je on napravio nakon što je vidio da je sad ta cijena narasla nenormalno, donirao je, poslao je $1 milijardu vrijednog Shiba Inu tokena nekom indijskom fondu za oporavak od covida. To je i dan danas najveća donacija u kriptu i događaj je bez presedana. Nakon toga tu nije stao, nego je preostalih Shiba Ina koje je još imao, koji su tada vrijedili $6 milijardi, on je sve to zapalio. On je to poslao na adresu koja ne postoji, odnosno na adresu s koje se to više ne može poslati, i on je zapravo njih brnao sa objašnjenjem da njemu ne treba tolika odgovornost i da je to njemu prevelika moć, da on to ne treba i ne želi. Ovdje imamo čak i tu transakciju iz koje se vidi, to je bilo prije 1600 dana, znači maj 16.21. gdje je sa adrese VB, to je Vitalik Buterin, s njegove adrese na ovu tu adresu koja je adresa koja je vjerojatno je on izmislio, jer nema private key, ne može se s nje nikad vratiti. On je de facto brnao 400, tu sad piše koliko, milijardi, milijuna tih Shiba Inu tokena koji danas vrijede $3,5 milijarde, a u vrijeme kad ih je on slao vrijedili su $6 milijardi. Ono što još treba reći, da on i dan danas vodi Ethereum, on ne radi operativno dnevno da nešto kodira i tako dalje, ali njegov smjer i njegova vizija je da Ethereum postane potpuno decentraliziran, da ga možete vrtiti nodove na svakom smartfonu, da milijarde ljudi mogu imati nodove, validatore, da mogu majnat, da mogu stejkat Ethereum, tako da ta njegova vizija da postane maksimalno censorship resistant, znači otporan na cenzuru, da postane brz, da transakcije budu brze, da postane skalabilan, da Ethereum zapravo postane svjetski kompjuter koji je u podlozi cijelog jednog novog financijskog sustava. No, on na tome aktivno radi, njega se sluša, on je i dalje tu neki idejni predvodnik i sudeći po svemu kako stvari idu, ja sam siguran da će on to i ostvariti. Što se nas tiče, zanimljivo je da je on tu bio u našoj regiji, prije par godina je bio u Crnoj Gori na nekom festivalu, čak je tu bio i u njihovoj narodnoj nošnji, a čak je dobio i crnogorsko državljanstvo, tako da on sad osim kanadskog i ruskog ima i državljanstvo Crne Gore. Još jedna zanimljivost, tečno priča i kineski jezik, znači lumen je za učenje i nevjerojatan je big brain. Možda je i najveći stvarni genije u cijelom kripto prostoru i sigurno ćemo još od njega dosta toga vidjeti. Evo, nadam se da sam vam malo približio lik i djelo Vitalika i ako vam se ovaj video svidio, molim vas da lajkate, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!